तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। এক যুবককে বিয়ে করেছেন তিন তরুণী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এমনই এক ভিডিও ঘিরে তুমুল আলোচনায় ভারতের উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলা। देखो भाई, तुम हमारी शादी को लेकर इतना बुरा बुरा बोल रहे हो, हमें भी बहुत बुरा लगा। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায় ঐতিহ্যবাহী হিন্দু রীতিতে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে এক যুবককে ঘিরে ৭ পাক ঘুরছেন তিন তরুণী। এরপর তিনজনের স্মৃতিতেই সিঁদুর পরিয়ে দেন ওই যুবক। মুহূর্তে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমগুলো বলছে তিন তরুণীর নাম সরোজ, সাবিত্রী ও সন্তোষ। তারা উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার ধরিয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাদের মধ্যে দুজন আপন বোন, আরেকজন চাচাতো বা মামাতো বোন। যদিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কিছু পোস্টে তিনজনকে আপন বোন হিসেবে দাবি করা হয়েছে। অন্যদিকে ওই যুবকের নাম বিকাশ, যিনি ভিক্ষু নামেও পরিচিত। দীর্ঘদিন ধরে তিন তরুণীর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভিডিও ধারণ করতেন তিনি। এমনকি গত ৬ মাস ধরে বিভিন্ন ভিডিওতে তাদের অনস্ক্রিন স্বামীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন। পুরো ঘটনাটি শুধুই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনপ্রিয়তা পাওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি একটি কন্টেন্ট। তবে সেই ধারণা উড়িয়ে দিয়ে চারজনই ভিডিও বার্তায় দাবি করেন এটি বাস্তব বিয়ে এবং কোনো অভিনয় বা প্রচারণার অংশ নয়। তিন তরুণীর ভাষ্য, ছোটবেলা থেকেই তারা একসঙ্গে বড় হয়েছেন। বিয়ের পর আলাদা হয়ে যাওয়ার চিন্তা তাদের মানসিকভাবে ভেঙে দিচ্ছিল। পরিবারের পক্ষ থেকে আলাদা আলাদা পাত্রের সঙ্গে বিয়ের উদ্যোগ নেওয়া হলে তারা সিদ্ধান্ত নেন একই ব্যক্তিকেই বিয়ে করবেন তারা, যাতে একসঙ্গে থাকতে পারেন। এমনকি একজন জানান আলাদা হয়ে যাওয়ার চিন্তায় আত্মহত্যার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। तो मेरी कहीं और होती, इसकी कहीं और होती, इसकी और होती, हम हो जाते बहुत बहुत दूर, और जो कि हम दूर रह ही नहीं सकते। तो हमने भैया बचपन से बिल्कुल एक जगह पे रहे हैं, हर एक चीज बांटी है, हर एक साथ ना, हर दिन एक साथ खाया है, हमारे हर दिन के 24 घंटे एक साथ में बीतते हैं। तो भाई आप सबका सवाल है कि मैंने इन तीनों से शादी क्यों की। मतलब मैं इनमें एक से भी शादी कर सकता था, लेकिन भाई मुझे पता है इनकी कंडीशन क्या थी। भाई ये ना एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी, मरना पसंद कर रही थी, लेकिन एक दूसरे से अलग होना पसंद नहीं कर रही थी। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো বলছে বর্তমানে সরোজ বিটেকে অধ্যয়ন করছেন। অপর দুই তরুণী সাবিত্রী ও সন্তোষ উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। शादी इसलिए की मैं इनकी लाइफ में सिर्फ इन्हें एक जगह रखने के लिए जरूरी। বিকাশের দাবি, তিন তরুণীর মধ্যে গভীর সম্পর্ক ও একসঙ্গে থাকার ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েই তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়েছেন। এদিকে সমালোচনার মুখে তিন তরুণী আরেকটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেন তারা সবাই প্রাপ্তবয়স্ক এবং নিজেদের সম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। একই সঙ্গে তাদের নিয়ে ট্রোল বা আপত্তিকর মন্তব্য না করার আহ্বানও জানান। और ना इसमें जो विकास की गलती है, ठीक है। अगर भी सबको लग रहा है कि हाँ हमने गलत किया है, नहीं, अगर हम तीनों का आपस में इतना ज्यादा प्यार होना गलत है तो ठीक है, हम गलत हैं भाई। तो अगर हमें कुछ भी सजा दी जाए तो बस हम तीनों को दी जाए, इसमें किसी और का कोई भी क्योंकि विकास से भी हमने जिद करी हम तीनों से शादी करने की, और ना उनका कोई इतना ज्यादा हाथ है हमारी फैमिली वालों का इसमें कुछ भी। তবে এখানেই তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক। ভিডিওটি হাসানপুরের মা চামুন্ডা মন্দিরে ধারণ করা হয়েছে বলে দাবি করা হলেও মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে ওই সময় সেখানে সংস্কার কাজ চলছিল, কোনো পুরোহিত বা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন না এবং এমন কোনো বিয়ের বিষয়ে তারা কিছুই জানেন না। এদিকে ঘটনাটি সামনে আসার পর শুরু হয়েছে আইনি বিতর্ক। কারণ ভারতের হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট 1955 অনুযায়ী জীবিত স্ত্রী বা স্বামী থাকা অবস্থায় পুনরায় বিয়ে বৈধ নয়। অর্থাৎ একজন হিন্দু পুরুষ একই সময়ে একাধিক নারীকে আইনিভাবে বিয়ে করতে পারেন না। এ ধরনের ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতার দ্বিবিবাহ সংক্রান্ত বিধানও প্রযোজ্য হতে পারে। ফলে প্রশ্ন উঠেছে এটি কি সত্যি একটি বৈধ বিয়ে নাকি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভাইরাল হওয়ার নতুন কৌশল। যদিও বিষয়টি স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। भाई पुलिस प्रशासन की तरफ से जो हमारी फैमिली को परेशान किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है, तो हमें बता देना चाहते हैं इसमें जो उनके इतना सा भी हाथ रहा ना वो शादी कराने में शामिल थे। हाँ, ना वो शादी कराने में शामिल थे। जो भी हमने किया अपनी मर्जी से किया, जो भी फैसला लिया हमने, और ये हमने फैसला ही इस वजह से लिया क्योंकि हम तीनों साथ रहना चाहेंगे। तो भाई देखो जो भी सजा दी जाए पुलिस प्रशासन की तरफ से हम तीनों को दी जाए, वो भी बराबर, क्योंकि बराबर की, हर एक चीज के बराबर के हकदार हैं। फांसी पर अगर लटकाना हम तो फांसी तीनों पे को भी लटकाया चढ़ाना है जाए। तो तीनों को एक साथ में चढ़ाओ, क्योंकि हम जेल जाना, जेल भेजना तो हम तीनों को साथ में चाहे हमें भेजना। 10 साल की सजा और हमारी गलती मान लो, देखो कुछ हमने भी मान शादी लो। करी साथ रहने की वजह से करी, ठीक है, और अगर हम अब अलग होंगे तो फिर भी हम আরিফ হাসান, এটিএন নিউজ।